তারপর দেখুন কেতে বড়িয়া কলর কম্বিনেশন আছে এটা বি 1700 যেটা নেবে 1700 দেখুন মহাসেল সাবিত্রী ব্রতর মহাসেল দেখুন আপনাদের লাই স্পেশাল অফার স্পেশাল প্রাইস দেখুন বর্ডর বি আসি যাচ্ছে ভাইরাল ডিজাইন এটা গুলো তো হেভি কালেকশন পুরা পুরা কেতে সুন্দর লাগুছে এটা থরে দেখি তুমি 8-9000 টাকা যে নাও দেখাই কালেকশন কেবে দিছি এটা আচল 8-9000 হেই ডিজাইন কালেকশন দিছি নাই মাত্র 5300 রে আসি যাবা কি সস্তা কি বেশ মাত্র 5300 রে আসি যাবা দেখুন বড় ডিজাইন এটা পুরা শাইনিং ম্যাটেরিয়াল রয়েছে कपड़ा भी देखो कितने शाइनिंग आछे कितने स्मूथ पॉलिश আছে पूरा पॉलिश कपड़ा पूरा 120 फाइन फाइन सुतार एटा तैयारी आंचल देखो आंचल भी देखो पूरा हेवी काम सुंदर लागुचे बॉडी आंचल আছে आ बॉडी रो काम देखो केते बढ़िया सुंदर केते बढ़िया डबल हाथी আছে বইতো আছে দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে এটা আসি जिबा 5300 রে আসি जिबा 5300 টাকা দেখো নিচে মিলন ডিজাইন আছে দেখো দেখুন आंचल पूरा सफा काम আর বডি দেখুন এক নম্বর লাউজি কালেকশনটা এটা দাম টেরাকোটা উপরে আছে এটা আসবা 7000 রে আসবা 7000 টাকা রে আসি जिबा এটা দেখুন 6 ধরি উপরে আছে এটা দেখুন आंचल अब बॉडी मेडा भी 6 धड़ी होचे केते बढ़िया इटा 7000 रे आसी जिबा कपड़ा भी देखुन केते स्मूथ पॉलिश আছে बहुत टाइम में बिकी छु यहां ते फिर आसी गला हमर बुनकर बनाले न इटा भी कलेक्शन बन नै है हां एला आंचल इटा हाथी आंचल आसबा ब्लाउज पीस वर्क आसबानी फिर ब्लाउज रे भी वर्क आसबा देखुन बढ़िया लाउज ब्लाउज पीस वर्क छै अब पूरा बॉडी देखुन एक नंबर लाउज देखुन मयूर डिजाइन साड़ी शाइनिंग भी आसु छै 6 धड़ी रे खुजु दुबे कलेक्शन ना मात्र 7000 को जुहार फिर तोरे स्वागत आप रेमंडा विलेज रो आ गुटे नुवा वीडियो के आज भी फिर पहुंच गलिन विचित्रा हैंडलूम जेंटा कि संबलपुर बड़ बाजार रे तांकन तो जानि दिबे संबलपुर नो सबनु सस्ता संबलपुर साड़ी बेले ई दुकान ही मिलसी आपन जदी सावित्री व्रत कि बिहागरियाली संबलपुर साड़ी कुजु जन बेले बेस्ट कलेक्शन ताकरी दुकान के आसी नै पारबे आ सावित्री व्रत लाई एक्सक्लूसिव नुवा नुवा कलेक्शन आनि जन पूरा मार्केट नु चीप प्राइस रे आ जेन ऑफर रेट रे दो जन आपन खुजबे बेले भी कहीं ना पान तो केदा साड़ी होचे केते प्राइस मिली से राखे रखमा तो वीडियो के बिना काटे करन तक देखो बहुत क्वालिटी वाला यूनिक डिजाइन संबलपुर सेंटर में का विचित्रा नानी दुकान जेटा को संबलपुर बड़ बाजार रे बेले किछिंता प्रकार साड़ी कलेक्शन देखो नेक्स्ट कलेक्शन सब देखबार के मिसी देखो साड़ी रो पूरा पहाड़ है देखो साड़ी माने केते सारा कलेक्शन अछि देखो आपन माने आबे बेले निये कलेक्शन सब बाछ बाछ नै पारबे आ याड देखो ई कलेक्शन माने अछि एटा सब यानी वीडियो रे देखमा एटा देखो नि सब कलेक्शन एक से एक सब बछा बछा यूनिक डिजाइन कलेक्शन ई वीडियो रे देखाबा तो जाऊ तंगन पजमा तो नानी फेर का स्वागत जोहार जय मां समलेई मोर ना होचे विचित्रा में है आ हमर दुकानटा होचे बड़ बाजार संबलपुर समलेई मंदिर पाखे संबलपुर बड़ बाजार समलेई मंदिर पाखे हमें सब बेले वीडियो रे कहू छु कि हमें संबलपुर समलेई मंदिर पाखे हां रेमंडा के पले जाउछन कहउछन आपनकर दुकानटा केन होचे बोले के आ बहुत लोग फोन कर जन हैरान भी हो जन सेति हेतिले आपन संबलपुर आसुन समलेई मंदिर आसुन कॉल करून हमें निजे रिसीव करबो निजे जेकी रिसीव करके आनबे ए सब कलेक्शन निये चॉइस करी नहीं पारबे आज ना ऑनलाइन मंगाले भी पठो जन तो ऑनलाइन मंगाले भी हमें पोस्टल रे पठे देसु 2 ରୁ 3 दिन भीतर पले जीवा टेंशन किछि नै न साडी तरना 2 ରୁ 3 दिन पहला फोन पे करा लागबा एड्रेस देबे हां पेमेंट करबे एड्रेस देबे बेला मैं पोस्टल रे पठे देबे देखो ई कलेक्शन माने सब कलेक्शन आपन माने जेंडा पसंद आबा ऑर्डर करि पाबे आ यहां देखो बिहागरिया पार्टी वाला लागि देखो केते सारा कलेक्शन बाछि बाछि नै जन तो दाऊ तांको न पछरामा केन कर कलेक्शन केना केना रेट लागला जे धुरियानु कस्टमर माने बेच तो आपन केना आइदिले सुड़ा माल संबलपुर कितने दूर है 35-40 किलोमीटर दूर हमर वीडियो देखि रेले नै हां देखि बेले बिहागरिया ले साड़ी दरकार थिला आपन को केना केना केते खण जाई नेले 15 खण जाय रेट दाम बोल केना लागला ताको दुकान रे भल रेट रे दउछन साड़ी रा भल रेट दउजन तो पोसाला जेन आपन अथि धुरिया नेला पोसाला तो देखुन आपण माने भी एंदा ताको दुकान के आसिक आपण माने नहीं पारबे देखुन बहुत बढ़िया हैप्पी कस्टमर ताको दुकान के आपण माने भी आसिक एंदा नहीं पारबे पहला किनो कलेक्शन आरंभ करबा पहला हमें 1000 वाला टिके देखि देबा कम दाम रो कम दाम रो बेसी दाम तो देखमा सब मी गुटे गुटे खोली दउ छै बाकी तार कलर ऑप्शन सब আছে सब कलर ऑप्शन अवेलेबल আছে देखुन एडा ला देखुन आचल इटा मात्र 1000 रे आसबा 1000 टंका रे देखुन सॉफ्ट डिजाइन थाके देखुन केते बढ़िया धड़ी होचे शाइनिंग वाला मात्र 1000 टंका रे इटा आसबा माछो धड़ी 1400 बमके कमले रे ब्लाउज पीस भी आपन इटा ब्लाउज पीस भी आसबा इतार केते सफा काम देखुन मात्र 1400 टंका रे देखुन डाला इटा आसबा ब्लाउज आसबा हां ब्लाउज पीस भी आसी देखुन इटा आसबा 1400 रे आसबा 1400 टंका रे इतार भी कलर माने आउ भी अच्छे इटा आसबा 1400 टंका देखुन जेंटा भी भल लागु छे टिक चिन्हा देले हमें फुल फोटोटा दे देबो फुल फोटोटा मागबे बेले भी आपन को पूरा इटा भी 1400 रे आसबा 1400 टंका देखुन आ इटा देखुन इटा आसबा मात्र 1700 रे आसबा मात्र 1700 टंका देखुन केते बढ़िया कलेक्शन इटा 1700 रे आसबा 1700 टंका देखुन केते बढ़िया कलेक्शन मात्र 1700 टंका रे इटा भी 1700 रे आसबा केते बढ़िया कलेक्शन देखुन मात्र 1700 टंका रे
তারপর দেখুন এটা কেতে বঢ়িয়া কলর কম্বিনেশন আছে এটা বি 1700 যেটা নেবে 1700 যেটা নেবে 1700 দেখুন মহাসেল সাবিত্রী ব্রতর মহাসেল দেখুন আপনার লাই স্পেশাল অফর স্পেশাল প্রাইস দেখুন বহুত কম দিন লাই রহবা মাত্র 1700 টাকা লেখা দেখুন তারপর सब 1700 1700 লেখা দেখুন সব যেটা आ भी बहुत सारा कलेक्शन আছে যেনটা भी ভাল লাগুছে আমি যেনটা দেখাউଛୁ টিক চিহ্না দেলে তার पूरा ফুল ফটো দে দেমু আও आपनको इटा पोस्टल रे पठे देमु आ जदी घर के भी आसुछन बेले भी बल कथा सब बाची बढ़िया देखि आउ भी सब देबे निया निया पाची पाची नहीं पारबे ई सब 1700 जेंडा नेबे देखुन मात्र 1700 লেখা ई सब 1700 रे 1700 देखुन 1700 ର ভ্যারাইটি দেখুন কেতে সারা ভ্যারাইটি যেন্ডা পছন্দ লাগবা স্ক্রিনশট করে টিক মারি পঠাবে যে তাଙ୍କୁ জানবালে সুবিধা হবে ইটা আসবা 1800 1800 টাকা দেখুন ধড়ি কম ডিজাইন আছে মাত্র 1800 টাকারে সেটা প্লেন ধড়ি থিলা 1700 वाला ইটা ধড়ি वाला আসবা ইটা 1800 1800 টাকা দেখুন ধড়ি वाला মাত্র 1800 টাকারে ई सब আসবা 1800 1800 টাকা লাগা দাও যেটা নেবে 1800 টাকা বহুত বড়িয়া আছে কালেকশন 1800 টাকা লাগা যে যেন কালার নেবে সব কালার अवेलेबल আছে 1800 টাকা লাগা দেখুন বহুত বড়িয়া আছে কালেকশনটা कपड़ा भी बहुत स्मूथ अच्छे फाइन अच्छे लंबा चौड़ा भी बढ़िया अच्छे 12 हाथ लंबा आसबा चौड़ा भी अच्छे सब बढ़िया अच्छे इटा आराम से कहा के देबार थिबा लगी भी सुविधा है सुविधा है देखुन जेन माने देबा थिबा लई नेबा लई चाहूचन ताकले भी सुविधा है कम कम दाम रे घरे डेली यूज करले भी एटा जुड़ा जुड़ा भी मिली जाबा देखुन जुड़ा जुड़ा भी मिली जिबा जुड़ा भी मिली जिबा देखुन सब 1800 रे आसबा सब 1800 टाका लगा देखुन बहुत सस्ता আছে দেখুন सावित्री व्रत लाई स्पेशल देखुन केते सस्ता रे केते बढ़िया बढ़िया साड़ी तारपर देखमा टिके इतानु उच्चाटा आ टिके भल साड़ी इटा आसबा लाइट कलर ऊपर एटा 3300 न तो कम नहीं तबा नहीं मात्र इटा आसबा 2700 आसबा देखुन केते बढ़िया साड़ी 2700 मात्र 2700 देखुन एटा एक्चुअली दाम हला 3300 लेकिन ताकर दुकान ऑफर दाम बोली 2700 इटा बाहर किछि नहले 5000 टका रे मिलबा 5000 पर मिला इटा मात्र 2700 रे 2700 टका देखुन ब्लाउज पीस ना आसे ब्लाउज पीस ना देखुन लाइट कलर আছে 2700 रे आसे केते बढ़िया আছে मात्र 2700 टका रे एटा देखुन केते बढ़िया कलेक्शन एडाला देखुन आचल एडाला पूरा बॉडी देखुन एक नंबर देखुन केते सुंदर कॉम्बिनेशन कलर कॉम्बिनेशन আছে এটা भी आसबा 2700 रे आसबा 2700 टका रे आसी जीवा এটা গুटे देखुन छोट छोट प्रिंट रे काम हेचे मिलन सबटा भी आसी जीवा एडाला आचल आ बॉडी देखुन मिलन सबटा डिजाइन এটা आसी जीवा 2800 रे आसी जीवा 2800 टका रे ई सब जुड़ा जुड़ा भी मिली जीवा जेंटा भी हमें देखौछु सब जुड़ा जुड़ा भी मिली जीवा जुड़ा जुड़ा मिली जीवा देखुन जेंटा देखा होजे एडा देखुन आचल रे भी कलर माने भरा हेचे आ बॉडी रे देखुन केते बढ़िया कलरफुल केते बढ़िया कलर इटा भी आसी जीवा 2800 रे आसी जीवा 2800 टका रे आसी जीवा तारपर देखुन इटा सब बिहा घरिया स्पेशल बढ़िया बढ़िया बछा बछा कलेक्शन माने अच्छे एडा आचल एडाला पर पूरा बॉडी रा इटा भी आसी जीवा 2800 रे आसी जीवा 2800 टका रे देखुन आसी जीवा इटा भी टेराकोटा डिजाइन रे अच्छे एटा देखुन आचल बेबी पिंक कलर रे अछि बेबी पिंक रे ब्लू कलर अच्छे कॉम्बिनेशन अच्छे इटा बहुत बढ़िया इटा आसबा मात्र 2800 रे आसबा मात्र 2800 टका देखुन केडे बढ़िया साड़ी बॉडी डिजाइन देखुन 2800 टका रे बहुत सस्ता अछि इटा भी रेड कलर रे ग्रीन कलर आसबा एडा देखुन आचल एडाला तार पूरा बॉडी रे देखुन रेड कलर इटा भी 2800 रे आसबा 2800 टका देखुन केडे बढ़िया साड़ी लंबा चौड़ा पूरा बढ़िया रहू छे इटा लंबा चौड़ा कलर फलर सब गारंटी आ सब गारंटी एडा देखुन आचल एडा तार पूरा बॉडी रे देखुन इटा भी आसी जीवा 2800 टका देखुन केते बढ़िया अछि साड़ी कलेक्शन दा तारपर देखुन इडा रामा ग्रीन कलर रे ब्लू कलर रामा ग्रीन कलर रे ब्लू धड़ी आचल ब्लू धड़ी आसबा डिमांड रहसी देखुन इडा देखुन आचल ये आंचल भी 5-6000 टका रे हेंता आंचल आसी आ हेंदा आचल देखि दी मात्र 2900 रे आसबा 2900 टका रे देखुन सब जुड़ा जुड़ा भी पाई जीबी 5-6000 टी जेंदा आचल आसी हेंदा आचल लीजिए देखुन सब जुड़ा जुड़ा আছে मात्र 2900 टका रे तारपर देखुन कलेक्शन दा इडा देखुन आचल एडला तर पूरा बॉडी रे देखुन केते सुंदर देखुन रामा मझी रे भी सप्ता गुटे गुटे भी अछि हां सप्ता ठाई देखुन ब्लू धड़ी आचल अछि केते सुंदर इटा आसबा मात्र 2800 रे आसबा मात्र 2800 टका देखुन केते बढ़िया जबरदस्त कलेक्शन तारपर देखमा इटा पूरा शाइनिंग आसु छे पूरा शाइनिंग मटेरियल रो छे देखुन मेहंदी कलर रो धड़ी मुहु आसबा इथरे ब्लाउज पीस भी आसी जीवा एडा देखुन आचल ब्लाउज पीस भी आसबा और बॉडी रे देखुन केते शाइनिंग भी आसु छे देखुन इटा आसबा 4800 रे आसबा 4800 टका देखुन केते बढ़िया साड़ी मात्र 4800 टका देखुन पूरा नवा डिजाइन सावित्री व्रत रो स्पेशल कलेक्शन गॉर्जियस कलेक्शन एडा भी देखुन केते शाइनिंग माने आसु छे साड़ी पूरा पाट साड़ी बाकी लागु छे पूरा एला एटा कॉटन है
देखला कि साय साय पसंद लागबा घिनबार मन लागबा एटा देखुन आचल इटा आसबा 4600 रे आसबा 4600 टंका देखुन केते शाइनिंग भी आसु छे बड़ साड़ी तार पर देखुन बैत डिजाइन रो एटा बढ़े डिजाइन डेटा पूरा शाइनिंग मटेरियल रो छे कपड़ा भी देखुन केते शाइनिंग आसु छे केते स्मूथ पॉलिश होछे पूरा कपड़ा पॉलिश कपड़ा पूरा 120 फाइन फाइन सुतार एटा तयारी आंचल देखुन आंचल भी देखुन पूरा हेवी केते काम सुंदर लागु छे बड़ते आंचल अछि आ बॉडी रो काम देखुन केते बढ़िया सुंदर हेकरी केते बढ़िया है डबल हाथी अछि बोइतो अछि देखुन केते सुंदर लागु छे इटा आसी जिबा 5300 रे आसी जिबा 5300 टंका देखुन मानबार पड़बा जेन कलेक्शन डा हिजे ये सब शाइनिंग डिजाइन माने अछि सब साड़ी पूरा शाइनिंग आसु छे एटा ला देखुन आचल पूरा नवा डिजाइन भी शाइनिंग आसु छे आ बॉडी देखुन पूरा शाइनिंग हो छे पूरा देखले कि घिन मार मन लागिबा देखुन एंता कलेक्शन एटा फिर ब्लाउज रे वर्क भी है वर्क भी आसबा देखुन साड़ी रे इटा आसबा मात्र 6000 रे आसबा एटे बॉडी डिजाइन देखुन मात्र 6000 टका रे देखुन घिन मार मन कलर कॉम्बिनेशन भी केते बढ़िया लागु छे देखुन बेस्ट अछि देखुन आ बॉर्डर मझी रे भी इटा धड़कम भी छोट छोट काम भी है छी बहुत बढ़िया अछि देखुन इटा आसबा मात्र 6000 रे आसबा तार पर देखमा आपण मन देखु छ संबलपुर विचित्रा हैंडलूम रो एक्सक्लूसिव संबलपुरी साड़ी सावित्री व्रत स्पेशल पूरा सस्ता रो सस्ता दाम रे ऑफर दाम रे आपण मन 8 ରୁ 10 दिन लई खाली मिलु जे देखुन एतकी कम दाम रे डाल देखुन आचल अब पूरा बॉडी देखुन बेबी पिंक रे होचे देखुन चौड़ा धड़ी रे होचे केते बढ़िया लागि इटा आसबा मात्र 5000 रे आसबा मात्र दुकान के आसुन आओ भी कलेक्शन देखबे बढ़िया रेट रे भी तांको दिया जिबा हां बढ़िया पूरा पुसाबा ताकू दुकान के तांको पुसाबा पूरा ऑफर रेट रे पूरा पाई जिबे सॉफ्ट डिजाइन अछि देखो इटा गुटे देखुन प्लेन बॉर्डर अछि पेपर बॉर्डर थाना लेकिन देखुन डबल बॉर्डर धड़ी बई दिछि पूरा इटा बहुत बढ़िया लागबा इटा ए साड़ी तो आज वायरल बा दिन कलेक्शन दे पूरा मानमार पड़ा जे हमें जेतकी भी साड़ी देखन सब वायरल है सब 4टा 5टा 10टा बुक है डबल सॉफ्ट अछि एटा 6000 नु तो कम नै हेतबा मात्र 4000 रे मिलबा इटा एतकी सस्ता दाम रे मात्र 4000 देखुन बॉर्डर मझी रे भी सफ्टा पले आसु छे जहां आले भी पूरे ने देखुन जेन स्टॉक जेन मात्र 4000 रे आसबा मात्र 4000 टका रे बेले बढ़ेटे कथा देखुन पूरा डबल धड़ी रो काम हिचे सप्ताह थेकरी 4000 रे बेले पूरा सस्ता रो सस्ता सेतिले कहसी संबलपुर रो सबुतर सस्ता संबलपुर साड़ी दुकान बेले इटा है आपण मन इनके आसी आराम से सस्ता दाम रे परचेज कर नो आपण पूरा फायदा रे रहबे एटा ला देखुन आचल सबुतरे ब्लाउज पीस माने भी बॉडी आसीबा मयूर पॉइंट डिजाइन अछि सबुत ब्लाउज पीस माने भी आसबा इटा ऑरेंज रे ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया लागु छे ऑफिशियल कलर माने इटा क्रॉस धड़ी रो छे इटा आसबा मात्र 3200 रे आसबा 3200 टका देखुन बहुत बढ़िया अछि कलेक्शन डा इटा डबल डबल टेराकोटा ऊपर आसबा इटा भी आसी जिबा चौड़ा बड़र अछि एडा देखुन आचल आ पूरा बॉडी देखुन टेराकोटा डिजाइन होचे शाइनिंग रोचे देखुन केते बढ़िया इटा आसबा मात्र 4300 रे आसबा 4300 टका देखुन बहुत बढ़िया जबरदस्त कलेक्शन पूरा देखुन सारी पसंद लागिबा घिनवार मन लागबा ताकर दुकान के विजिट करबे बेला बहुत सारा कलेक्शन देखि परबे हम तो वीडियो रे लिमिटेड कलेक्शन देखाछु बिहागरिया पार्टी जेदा यहां आइले पूरा मुहूर्त साड़ी निजन बाची बाची पूरा बहुत सस्ता पड़ले ताको जाला आंचल आ तार बॉडी देखुन फिर गया बहुत बढ़िया लागि ता दाम इटा भी शाइनिंग आसबा ऑरेंज कलर इटा आसबा 3800 रे आसबा 3800 टका देखुन बहुत बढ़िया कलेक्शन डा আছে आपण माने एटा नै पारबे इटा भी बहुत बुक है जैसी बहुत वायरल है जैसी जहां देखाले भी पूरे न देखुन बहुत वायरल कलेक्शन डीटा हमें देई नै पारबार इटा जेतकी ऑर्डर आसी जेतकी डिमांड ऐसी साड़ी रो एटा देखुन आचल बहुत हेवी আছে आ पूरा बॉडी देखुन एक नंबर लागि देखुन कलेक्शन इतरे ब्लाउज पीस भी आसी जिबा डबल मयूर डबल हाथी আছে 4500 रे आसी जिबा मात्र 4500 इटा तार आर गुटे कलर আছে इटा यहादे बुकिंग আছে इटा पोस्ट करा हेबा ए पोस्ट करा हेबा बाकी बाकी आपन को देखाओ जे आपन जदी ऑर्डर करवेला आपन को मिली भी जिबा इटा आंचल আছে रेट सेम है बने सेम रेट है 4500 टका इटा से टेराकोटा बैलून वाला इटा भी टेराकोटा बैलून वाला है इटा एडा देखुन आचल अब पूरा बॉडी देखुन टेराकोटा रे बैलून डिजाइन अछि इटा आसबा मात्र 4000 रे आसबा मात्र 4000 टका देखुन आपण माने एटा नै पारबे जबरदस्त कलेक्शन आपण देखुचन विचित्रा हैंडलूम रो एक्सक्लूसिव संबलपुरी साड़ी बिहागरिया स्पेशल इटा आंचल आसबा इतरे ब्लाउज पीस भी अछि ब्लाउज पीस भी इटा आसबा मात्र 4000 रे आसबा मात्र 4000 टका देखुन केते बढ़िया कलेक्शन आपण माने घिनी पारबे तार पर देखुन डा बहुत बढ़िया कलेक्शन दे सावित्री व्रत रो एक्सक्लूसिव पूरा बछा बछा डिजाइनर कलेक्शन डाला देखुन आचल आ डाला तार पूरा बॉडी देखुन
बहुत बढ़िया पूरा नवा पैटर्न रे नवा काम है जे देखो लाइट कलर ऑफिशियल कलर এটা আসবা মাত্র 4800 রে আসবা মাত্র 4800 টাকা রে এটা দেখুন কেতে বড়িয়া লোটস ডিজাইন আছে তলে এটা দেখুন আঁচল পুরা বড় শাড়ি লেখা আঁচল আছে আর বডি দেখুন কি চিন্তা প্রকার রে আছে এটা আসি যা 3700 রে আসবা 3700 টাকা রে দেখুন বহুত সুন্দর আছে কালেকশনটা এটা বি চড়া বড় আসি যা কফি কলর রে এটা দেখুন আঁচল ব্লাউজ পিস বি আসি যা আর বডি দেখুন ব্লাউজ এটা পিস আসবা মাত্র 5000 রে আসবা এডে বড় শাড়ি দেখুন মাত্র 5000 টাকা রে দেখুন আপন মানে ঘিনি পারবে তারপর দেখুন এটা বড়িয়া ডিজাইন শাড়িটা এটা আঁচল এটা নর্তকী মানে অছন দেখুন নাচুছন এটা বজাউছন নাচুছন সব করুছন এটা নর্তকী মানে ডান্স করুছন এটা আসবা মাত্র 4000 রে আসবা মাত্র 4000 টাকা রে নর্তকার এটা হবা গাই নর্তকী না হইটা দেখুন আপন নেই পারবে মাত্র 4000 টাকা রে এটা গোটে কালেকশন দেখুন পাট বড়র বি আসি যাচ্ছে ভাইরাল ডিজাইন এটা গোটে তো হেভি কালেকশন পুরা পুরা কেতে সুন্দর লাগুছে এটা থরে দেখি দিমু যে 8-9000 টাকা যে নাও তো কালেকশন টাইপ রে দিছে এটা আঁচল আর 8-9000 হেই দিবা বিজেন কালেকশন দিছে নাই মাত্র 5300 রে আসি যাবা এত কি সস্তা এত কি বড় শাড়ি মাত্র 5300 রে আসি যাবা দেখুন পাট ধরি রে থাকি দেখুন 5300 রে চড়া বড়র বি আছে বহুত কলর সস্তা কম্বিনেশন বি দেখুন কেতে সুন্দর বি লাগুছে 5300 রে পুরা সস্তা আছে এটা 7-8000 নো কম নাই হেন বাকি দোকান রে মাত্র 5300 রে আসবা আপন মানে দেখুন বহুত সস্তা দাম রে নেই পারবে 5300 রে বেলা পুরা সস্তা রে সস্তা আপন মানে ঘিনি পারবে এ হাতে টিকে আমি ডবল ধরি দেখামা তারপর দেখমা ডবল ধরি এরা দেখুন 6200 রে আসবা 6200 টাকা এটা টিকে ভাল কপড়া বি রহুছে টিকে কস্টলি আছে এটা সুতা সুতি তার সব ভাল রহুছে হ্যাঁ আমি সব ভিডিও রে তো 6000 কইছু এটা টিকে ভলটা তা এতি লাগি 6200 এটা 6200 টাকা টিকে অধিকা কাম বেজি দেখুন এটা বি 6200 রে আসবা দেখুন এটা বি কেতে শাইনিং আসুছে ছোট ছোট পিনিট রে কাম হইছে ডবল ধরিটা পুরা হাই কোয়ালিটির কালেকশন তারপর দেখুন এটা ডবল ধরির এটা বি 6200 রে আসবা ডবল ধরি আছে দেখুন পুরা পাট শাড়ি বাগিটা চমকুছে সবু শাড়ি মানে শাইনিং বি আসুছে পাট বড়র বি আসুছে এটা বি 6200 রে আসবা 6200 টাকা রে আসিবা এটা দেখুন ডবল ধরির প্রিমিয়াম কোয়ালিটির কালেকশন দেখুন এটা টিকে খুলি করি আমি দেখে দেমা এটা দেখুন আঁচল বি দেখুন কেতে হেভি কাম হইছে আর পুরা বডি দেখুন পুরা হেভি কাম বডি রে বি দেখুন হাতি আছে নর্তকী আছে সবু আছে ডবল বড়র উপরে আসি যাবা এটা বি হেই 6200 রে আসবা দেখুন হেই 6200 টাকা দেখুন আসি যাবা তারপর দেখুন এটা বি ডবল ধরি রে এটা রুদ্রাক্ষ ধরি আসুছে এটা শাইনিং বি বহুত আসুছে এটা আঁচল বি বহুত গর্জিয়াস হইছে আর বডি ডবল ধরি দেখুন কোয়ালিটি কেতে শাইনিং আসুছে দেখুন এটা আসি যাবা মাত্র 5000 রে আসি যাবা এটা বড দিয়ে দেখুন মাত্র 5000 টাকা সেতলি কইছি সম্বলপুর সবুতু সস্তা সম্বলপুরি শাড়ি দোকান আপন মানে তাকর ন আসি দেখুন বহুত সস্তা রে পুরা ফায়দার রহবে ইহাদি আমি 6 ধরি 8 ধরি রে টিকে দেখমা বড় বড় ডিজাইন মানে সব দেখমা টিকে এটা বয়নিকা কালেকশন এ এটা আঁচল 6 ধরি আছে আর বডিটা দেখুন কেতে হেভি কালেকশন আছে কেতে হেভি কোয়ালিটির কাম আছে 6 ধরির উপরে আছে এটা আসি যাবা মাত্র 7000 রে আসি যাবা এটা বড়িয়া শাড়ি দেখুন মাত্র 7000 টাকা রে দেখুন আপন মানে ঘিনি পারবে এটা भी দেখুন 6 ধরি উপরে আছে এটা দেখুন আঁচল আর বডি এটা भी 6 ধরি আছে কেতে বড়িয়া এটা 7000 রে আসি যাবা কপড়া भी দেখুন কেতে স্মুথ পালিশ আছে স্মুথ পালিশ কপড়া মাত্র 7000 টাকা রে তারপর এটা भी দেখুন 6 ধরি আছে ইয়েলো কালার আছে কেতে বড়িয়া কাম আছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল এটা তারা ব্লাউজ রে भी ওয়ার্ক হইছে ব্লাউজ রে भी ওয়ার্ক আসবাতা বড়িয়া লাগবা কালেকশনটা এটা भी হেই 7000 রে আসি যাবা এটা भी দেখুন হেই 7000 টাকা দেখুন আপনারা ঘিনি পারবে কেতে সুন্দর লাগুছে দেখুন এটা ডবল ময়ূর রে আছে এটা হেই গলা না আমি দসরা মাসে দেখিছিলু তার বাদে কি দেখুন এটা তারপরে এটা আসিছে বহুত টাইম বিকিছু ইহাতে ফের আসি গলা আমার বুনকর বনালে ন এটা भी কালেকশন বন না হয় হ্যাঁ এটা আঁচল এটা হাতি আঁচল আসবা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা এটা ফের ব্লাউজ রে भी ওয়ার্ক আসবা দেখুন বড়িয়া লাগুছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে
आ पूरा बॉडी देखो एक नंबर लागु देखो मयूर डिजाइन साड़ी शाइनिंग भी आसुचे 6 धड़ी रे खुजु दुबे कलेक्शन ना मात्र 7000 रे आसबा मात्र 7000 टंका देखुन आपण माने घिनी पारबे इरे तार कलर ऑप्शन আছে जाके जिन कलर पसंद आबा आपण माने बुकिंग करून देखुन एक से एक वायरल डिजाइन एक से एक क्वालिटी रो साड़ी आपण माने ताको दुकान में मिली पारबे घिनी पारबे रेला आंचल आता मात्र 7000 रे आस पूरा बॉडी मात्र 7000 टंका देखुन आपण माने घिनी पारबे এটা ଗୋଟେ କୋଣାର୍କ डिजाइन रे আছে कॉम्बिनेशन रेड कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया लागु छे एटा रेला आंचल आ बॉडी देखो एक नंबर लागु कलेक्शन ना शाइनिंग भी आसु छे एटा भी है 7000 रे आसबा एटा भी 7000 टंका रे आसीबा तार पर देखुन डा डबल कलर रे আছে आठ धड़ी रे আছে हाफ हाफ डिजाइन रे আছে एटा एटा देखो ना आंचल आंचल भी बहुत गॉर्जियस है छे आ पूरा बॉडी गॉर्जियस कलर আছে आंचल आ बॉडी तले नर्तकी बने अछन एटा भी है 7000 रे आसबा एटा भी देखुन 7000 रे आसबा एटा बिहाघरिया जन हल्दियाडा माक्सइडा येलो कलर अश्विनी আছে अश्विनी देखुन येलो कलर अश्विनी एटा आसी जिबा 6500 रे आसी जिबा 6500 टका देखुन येलो कलर अश्विनी ब्लैक पीस ना আছে यदि ब्लैक पीस ना আছে हम संबलपुर बहुत फेमस डिजाइन डेटा तार पर देखमा यहा दे आटी के हमें प्रीमियम सॉफ्ट क्वालिटी डिजाइन देखमा डबल सॉफ्टा 6 धड़ी रहचे सॉफ्टा डिजाइन देखुन पूरा हेवी कलेक्शन गॉर्जियस कलेक्शन बहुत सुंदर लागु जेटा देखुन आंचल आ पूरा बॉडी तले सॉफ्टा आसबा ऊपर सॉफ्टा आसबा धड़ी मझी रे देखुन केते बढ़िया लागु छे केते सुंदर लागु छे तार डिजाइन माने शाइनिंग भी आसु छे बहुत बढ़िया लागु छे देखुन केते सुंदर लागे पद्मा फूल भी इटा लहरी काम हे छे इटा आसी जिबा मात्र 8000 रे आसी जिबा 8800 टका रे आसीबा 8000 मात्र 8000 8000 टका रे पूरा ऑफर रेट देखुन एटा तो देखुन कलेक्शन हे जे मानबार पड़बा देखुन पूरा लाइट लागी जेगा बोलबे साड़ी रे ए देखुन आंचल इटा सावित्री व्रत स्पेशल इटा देखुन बछा बछा कलेक्शन माने नुवा नुवा डिजाइन माने सब आसी छे इटा भी आसबा मात्र 8000 रे आसबा मात्र 8000 टका देखुन लहरिया सप्ता प्लस हमर पसापाली डिजाइन अछि सब शाइनिंग भी आसबा पूरा जबरदस्त कलेक्शन देखुन डाला आंचल आप पूरा बॉडी देखुन एक नंबर लागि देखुन इरा डबल धड़ी रे आसबा सॉफ्टा डिजाइन आइ तार काम भी बहुत हे छे हेवी हे छे इटा आसबा मात्र 7000 रे आसबा मात्र 7000 टका देखुन आपण माने नै पारबे एडे देखुन लहरिया सप्ता गुड अछि इटा ग्रीन कलर रे मेरून कलर आसबा एडा देखुन आंचल आ पूरा बॉडी देखुन लहरिया सप्ता रे अछि 6 धड़ी रे अछि आसी जिबा मात्र 7000 रे आसबा मात्र 7000 टका देखुन केते बढ़िया अछि कलेक्शन ता तापर देखुन इडा डबल धड़ी प्लस सप्ता गुड अछि आ ता से देखुन शाइनिंग मटेरियल रो अछि शाइनिंग कपड़ा डबल कलर रो अछि डाला देखुन आंचल केते शाइनिंग भी आसु छे देखो बॉडी साइड देखो जेन साइड देखो से साइड गुड कलर दिसबा इटा भी आसबा मात्र 7000 रे आसबा मात्र 7000 टका देखबा तार पर देखमा आजिर हां तार पर देखमा हाथ टिके हम सप्ताह ऊपर देखमा क्वालिटी वाला कलेक्शन देखो इटा गुटे देखुन चौड़ा बड़ा रे गुटी আছে एला देखो ना आचल एटा तार पूरा बॉडी देखो एक नंबर আছে सप्ताह ऊपर আছে इटा आसी जिबा मात्र 5500 रे आसबा मात्र 5500 टका रे एटा देखो सप्ताह डिजाइन पसापाली डिजाइन रे আছে देखो एटा तो 7000 ऊपर हित बजन डिजाइन मात्र 5500 रे एटा भी देखो मात्र 5500 पूरा सस्ता रु सस्ता संबलपुर सबुर सस्ता संबलपुर साड़ी आचल भी मयूर डिजाइन আছে बढ़िया আছে मात्र 5500 टका रे इटा आसी जिबा मात्र 5500 रे आसबा ए देखो रामा ग्रीन कलर रे आसबा मिलन सप्ता राला देखो आचल आचल रे नर्तकी माने अछन अब बॉडी रे देखो केते बढ़िया मिलन सप्ता डिजाइन दे আছে केते सुंदर लागु छे इटा आसी जिबा 7500 रे आसबा 7500 टका रे आसी जिबा ए देखो सप्ता डिजाइन के আছে এটা जेनटा भी भल लागु छे जल्दी ऑर्डर करू इटा सावित्री व्रत लागि स्टॉक माने पले जाउ छे पूर्वार ने भल भल साड़ी पहला पले जिबा देखो आपन को पसंद यहा देख वीडियो रे आसी छन आज्ञा पले गला न कहसन आमे वीडियो 2-4 दिन आगरु शूटिंग करतिसु सेटा कस्टमर माने आसी करी भी आगरु नै आसन सेति लेबल कहि दउ जन देखो एटा केते बढ़िया सप्ता डिजाइन ता दाम इटा आसी जिबा मात्र 5000 मात्र 5000 टका रे देखो केते बढ़िया छै कलेक्शन ता तार पर देखमा एटा भी देखो केते बढ़िया डिजाइन छै मिलन डिजाइन छै देला देखो ना आचल आचल भी पूरा सफा काम
আর বডি দেখুন এক নম্বর লাগুଛି কলেকশনটা এটার দাম টেরাকোটা উপরে আছে এটা আসবা 7000 রে আসবা 7000 টঙ্কারে আসি যা এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া কলেকশন সবটা ডিজাইন রে আছে এটা দেখুন আঁচল এটা भी 7000 রে আসবা পুরা বডি দেখুন এটা भी দেখুন মাত্র 7000 টঙ্কারে তারপর দেখমা আপনাদের স্পেশাল কালেকশন সারপ্রাইজ হচ্ছে কালেকশন রে আপনারা সেটা ভিডিও যা লাস্ট যা গট করুন সেটা দেখবারই পাবে এটা হলো দেখুন আঁচল आप पूरा बॉडी देखুন এক নম্বর লাগছে মিলন ডিজাইন আছে ডবল নর্তকি भी আছে মিলন সবটা উপরে আসবে বক্স প্যাটার্ন আসবা এটা আসবা মাত্র 6000 রে আসবা মাত্র 6000 টঙ্কারে দেখুন ये साड़ी भी बहुत वायरल है सी हां बहुते बुकिंग आसी এটা অনলাইন भी जासी সেতিলে বলি বারবার দেখা পড়তে পাটা তো ধরে দেখাছো এটা সবটা ডিজাইন আছে দেখুন ধরে সবটা এটা লাগা দেখুন আঁচল এদার ব্লাউজ রে भी হেনতা চওড়া বড় আসবা ব্লাউজ রে भी চওড়া বড় আসবা আর বডি দেখুন কি চিন্তা প্রকার আছে তার দাম এটা মাত্র 5000 রে আসবা পাটো বড় পাটা বড় মাত্র 5000 টঙ্কারে আসবা তাহলে আসবা দেখমা এটা মোটা কলর আসবা প্লেনটা এটা भी আসবা দেখুন এটা তার ব্লাউজ পিস भी আসি যাচ্ছে এটা স্কুল শাড়ি নাই এটা স্কুল শাড়ি এটা भी বহুতটি অর্ডার করছন এটা দেখুন আঁচল आ बॉडी हाई स्कूल यूनिफॉर्म আছে কে বলি করি এটা তাকল লাগি তাকল স্পেশাল এটা আসবা 3200 রে আসবা মাত্র 3200 টঙ্কারে আর এই শাড়ি তো भी বহুতটি বুকিং আসিছে এরা বহুতটি ভাইরাল भी হইছে এটা আমি এটা আহাদে আমার পাখে আছে 3 পিস যাকে भी দরকার জলদি অর্ডার করবে বলে পাই পারবে দেখুন রেট भी बहुत सस्ता এটা আলাদা দেখুন আঁচল এটা আসি যিবা মাত্র 3800 রে আসি যিবা 3800 টাকা দেখুন কেটে বড় শাড়ি আর গোটে গর্জিয়াস মিলন সফটা দেখুন इतार काम भी बहुत हिचे मिलन सफ्टा उपरे ऑरेंज कलर रो आसी जिबा आंचल अब पूरा बॉडी देखुन एक नंबर लागु जे इटा आसी जिबा 7500 रे आसबा मात्र 7500 टंका देखुन आपण कलेक्शन नै पारबे आ आजिर वीडियो रो एटा लास्ट कलेक्शन देखमा इतार कपड़ा क्वालिटी भी बहुत बढ़िया আছে स्टार सफ्टा उपरे आसी जिबा एंता डिजाइन साड़ी माने भी আছে बहुत बढ़िया लागुचे कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया আছে पूरा देखुन तार पसंद कर देखुन आंचल देखुन এটা তো সুন্দর लागुचे এইটা आ ता स्टार माने देखुन पूरा चमकु देखुन एतकी फिनिशिंग स्टार सफ्टा आपण माने कहीं देखबार कि ना पानीटा तो काम भी देखुन केते सफा सफा भी हेचे कपड़ा भी बहुत बढ़िया আছে এটা তো 15-17000 টাকা শাড়ি বই দিছে তা দাম মাত্র 10000 রে আসবা মাত্র 10000 টাকা দেখুন आपण माने এটা বিচিত্রা হ্যান্ডলুম নো এক্সক্লুসিভ आपण এটা অনলাইন অফলাইন দুই এটা কিছু না হলে 12-13000 টাকা রে কম না মিলে কাহে কম না মিলে দেখুন হেলে आपण माने মাত্র 10000 রে 10000 টাকা রে বিচিত্রা হ্যান্ডলুম নো आपण माने स्टार सफ्टा শাড়ি आपण माने গিনি পাবে তো এই সব কালেকশন आपण माने অনলাइन অফলাইন দুই মাধ্যমে গিনি পাবে অনলাइन গিনবার প্রসেস হলা যে শাড়ি भी आपको पसंद लाला स्क्रीनशॉट করে আমার পাখে দেখুন এটা ডবা মানে আসুছে ডবা শাড়ি এটা 500 রে মিলি যিবা ইতিরে ব্লাউজ পিস भी আসি যিবা हां মাত্র 500 টাকা মাত্র 500 টাকা লেখা দেখুন बहुत बढ़िया बढ़िया कलर पेटी बाटा होचे सब कलेक्शन तो देखाले वीडियोटा बहुत लंबा जिबा से लेवल आपण माने बोर भी जेसन से लेवल आपको लिमिटेड कलेक्शन देखा जे आपण माने विजिट करबेला ताको दुकान के सब कलेक्शन देखि पारे ताको दुकान रो एड्रेस हला संबलपुर बड़ बाजार समले मंदिर पाके आपण जदी आ देखोन इटा मुई जन पिनी छै इटा गुटे भी नोआ डिजाइन सप्ताह আছে बहुत लोग पचास से दिले मात्र 5000 टाका मात्र 5000 टाका देखुन आपण माने ई कलेक्शन नानी पिनी पूरा एग्जैक्ट साड़ी माने आपण नै पारबे तो आइदर वीडियो आपन को केदारला कमेंट कोन जदी भला लाइक करून शेयर करून चैनल के पला तरा जेमले सब्सक्राइब करून तो वीडियो एंड करना फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां सब जोहार।